Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan, bersama handai taulan, sama-sama menyanyi, dengan doa memuji Bapa Anak Roh Suci dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Dia senang, senang hati bergemar. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Kesenangan tado Sabat, harapan dan keturugan dan pengurusin tangki susil lebay na dan alasu tu madi pemagunaan dan itu bay na. Oke, kung sikaw tu kami to kamagyapay dan Sabat bay na. Kung sikaw lagi dat ay samuli di tengah tampinay di Sabat na katalim, araw na di Omenda di takut pasti sirabaw na pangilagad kaham hindi di bayna nga auruan pada kopi pagyakam palalayoan pada ko telepon lagi itu kadang-kadang kat papatasal pada kopi di iso kamoyan nga ano daw puriman andat papalaga de boras. Okay, Sabat bayno anda kagud nyampai isuan gat pelajaran dat alumis nga anaruh kang kudidit Sabat kata lebom anaruh jadi kapi bay na patirong oke Bainah na po nga pelajaran na padati minang kita tulud nakagamot. Ina po di boras bahasa Malaysia nga sudah berakar. Haro naman to dihat kaboling kahangan din kamera pangurusin lo to ay so di tulisan na manaw-panaw hilo ka ay lano buda kayo hit kinatimungan di pelajaran di channel YouTube dilo mandada ko intay ulang kaji Oke, jadi may tokang intay piro-piro hot ay awayaan dati sa batabay no anaro pelajaran kang kudidigo luhog tapat kape natudilad bayan po nga arat doon na mo po dong 2 slide itangadaw na dilong isay no po dugalo nung
makanakan dan takano kanino isuang tentang pelajaran lagi. Oke. Atumbayaan aku dat hingga na pakinenan dati nga haro na pati ko pemurai tanda titik komunyon. Nyagal ko gamut akar isuang ke bahasa Malaysia isuang ko boros dati nga gamut. Suwain mandi kemudian magamut karena ko nga suwain lagi. Mula berakar gumamut. Jadi kung ano po dati direct translation ito nga mimpun dat mamigamut. Nga mana po dati ringkasan daw gumamut. Sudah berakar nakagamut. Membuatkan berakar pagamutan. Iti na pa di pagamutan iti ham nyagal pait. Boros pa di malayo nga tut pengkan pairan iti ham man panitayong mananda lopotan positif po anda tanah pagamutan. Kagamutan daw putulan. Mana dapat irin ko man pagamutan. Nga milon ni makagod hariti ka mo yan dat membuang akar ataupun inggamutan na baliti nga megang mananam tokod gata mo ino ko pangutos si bibit gata ito nga irabiti ko iti kasap mo kung ima ko ito nga irada tunturo lapa puman kaya ilunggayan ke tangana. Auto siri ang inggamutan. Iduan na gamut. Tu ay duan na panari gamut ang ngon pano pa bugo. Kamayan na padingan pa bugo nga pagamutan. Jadi hara inggamutan, hara pagamuton. Maging somok na pangay kamayan nila. Ago mo ikasangay lang kamundat gamut, magamut, momut, maging samok-samok umimut, umamut, igal po katimadam na akamut. Susuai di karangan naman pausawa, nga ilang nawakan nilat karaitan nilat akar, gamut. Sekira na po dat mangano takod sambuwa sa kayo. Ngaran-ngaran po dat ipagayo nila kayo nga harap kami yan daron tau daun belum ataran nila pakita ada kayo nga ay sanangin akapiya atarangon yo pundul lang mangimuay isa-isahan mata jadi kapit tamburiyo ka pagkita na pagyan tamburiyo nga umirok ano pa tumagak nga kon tamburiyo teko isosohon pumato ano pa tumagak nga kon tamburiyo pa jadi dali nga abuho-buho isosohon pumato imuayan kita na pahom kon tamburiyo lagi round daun dahan ikamoyan dati aran nga iladahan haraduo ila tagayo ang makoro dahan ran ranting di ranting gadusun dito sa Rokopi no ranting gadusun buah tua batang buas lodiho di orang tandati gamut let akar jadi nono piro-piro hot ay tinumungan na kamu yang nyagal sa kiro kayo kung ilodiho di gamut mamandati panambara saya sahabat terbaik mana pa di dati intang ay kaboboyuhan iti gamut nga
Isiyon na pohom poin lisok. Haro nagigamot tet pembulay nga ako ni madiko mo kakarom sama tetulo. Niya galo ko okilahan kay ko durian. Okay to na dati turun to di gamot tet pembulay nga sumalo may makasari nila tanah apa niko okay to tetilom minsawat tadi diletawan may tinonggaway ay so gamot tetil jadi. Kalau kita na padati nga poin lisok itu gamot. Kamu pom aise kamu yang datang sawat sumalom ay pemendegam hindak tanah. Saya dapat kau kita takut sanggua sa kayu. Aruhay lad itinapagamot nga oroitan. O basan na patulun nga mamarayo na patit nyagal ka kayu nga tukoy o gayo naguwasin lo kayu. Teko harani ka borosot ay luwis sa sa kilo bunga. O gumug na ranong ilo di kakuan o gumuraon ka. Nga niya galman kubit ay so ikaw po yung orang mo dati kakita na pati kayo luwis nga oy o girok na magamot ilo teko o sihat na gamot ilo to yelo pati yung kasunyan nila kayo ka. Ina pa ikaw basanom, uy, gumuraon, lumis to sa agayo buwas. Yun di. Ay, di harahit, gumugamot, to agyo kito. Yun, pailisok. Nga, kaboboyuhan na padari, di gamot. Nga, isiyo na pohom, imilah dat mamigit ta iti na po kayo nga, apatay, teka amo. Kamayan dat, ay halip yan mandati tagado di kayu nga sekira na pod ogira tilagamot ang tumuli di kasari mega ko managat to kog gata ano po apatay gamot nga tumuli di kasari inagi gamot nga iri na himilong momonsay itinapot isa-isa kayo nga ogirot o pihoy na po gamot o na po kayo nga o binhaba apya o girat piyahitana nga o pihay na po igamot ang bumaba kasari niyagang ko sa kira na po haro higahit ilon na polo nga linso ko kawin ka sa kira itim udanda to ay tutunan kamo di musangking ilan po mo sangking gulang, liso kakawin. Doon sa kira na po liso nga, inupagyahin, gamot daw agayo nga, tinadhiri, iakar tunjang ka. Nga sa kira na po kawin nga, ay sa ti kumandat akar tunjang. Inahit, gamot at ang koro. Aruhayo surupo, aruhayo apatay. Iripiswayan. Jadi ilan na kumayan dat, pira-pira at kaboboyuhan, igamot. Nakuranang mo ito itinapot gamot nga penting iswang dat hidup rohani. Karo tuhat dati nakura to penting itigamot. Umuiso mana pa yung tayo pira-pira no po ayat. Iswang ng Markus 4 ayat 16 terjemahan bebas paingkano gi ipinasasad dahil tanah di kawatuhan. Irin ay tulun-tulun di nakarangaw di borasidi. Ruhayo la da nakatarimo yang pait otood ayat 17 nga iyo la po nga amu nakagamot. Aruhay di katahanan daw. Sayran po ori katan ti kamondat panindasan ti kapanginggaritan mantan di borasidi yala na padinga kamuratang nakuratu penting itit gamut iswang darohani nawayaan dati pelajaran di PKP di nakatalibrat iswang Markus ditaray ke
perumpamaan seorang penabur. Oraitan takadila ayat 16-17 debay no. Dat iswang rohani nga oraitan iti kamuyan dat nakagamot, iti gamot. Sira po katarimo takad dibura sa kinarahingan. Katarimo datiri otood takad dumanarimo nga sa kiranpod. Kagamot dibura sa kinarahingan iswang kasi dati kawaya takati pagumalan ko magunan, panginggaritan kanunu iyatin po nga aratu kamuratag kadida mololohin. Jadi ano po di kagamot nga tidak tahan tukul aruhayom lev aruhayom lev sekira iswang grup WhatsApp. Jadi kagamot na po nga atahan pag-ukurah piakat awayaan nga painggirat kasari iswanggat bersakinarahingan. Kemudian iti nagit gamut nga milog dati borasan dat it mangigit pangigiton tay ka panupan. Iswang nga Roma 11 ayat 18 kada kauno di kondos montakidit ran-ranidit nga sakirana pod magundas kau sarahan dat okon ko yo kayo it manupad ngadila saraw ko piya okon ko yo kayo manupad dilo gamut nga igamot o manupad do kayo nya gano po ka ila kayo okon ko iguasot mangigit di gamut dat ogirat nga igamot ang mangigit di guas dat ino pa di kayong di nga ogirat pangkakat jadi agarasan na pod isi sa kayo nga okon ko mantad dat iguas nga mantad di gamot daw. Kumatalu iswang 22 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Gumamut kau na iswang isyo. Paingkakatan isawat daw. Tumamba kau nagib kagiratan iswang dat iman. Inuman patubuko kumado kayo. Ginawano nga lumabay dat mungonsiko. Yung tangan ka na padilat ayat ilo nga gumamot ako iswang dat kinarahingan. Sa kira na pod kagamot ako iswang na kinarahingan nga patumbayaan natin nga ogirot maya edit pinatudok nagi ginaw dati nga musiko kasari. Ilan pa di komando gumirot nga harum matigay binaborang sinti dat iyo kayo na padadin doon okon dadadi ko adjaron nga manudok ko na data takanon do kayo nga akon na ko susu nga itakanon do nga kodo sira na pod katarikok kabenaran iti sa sangulun nga ino po ikamilaan dati nga akon ka magyagal. Yoho, mungkin dat sakira na patukad nga nagitukad ako moiso dahon na ilan. Dinardi, mungkin dat tukad ka talo na di sen na ilan. Isiyo, tukad ka limo. Masitar, tukad ka turo kinailan di siya. Jadi kano pa di hilok nga girat kau na iswang ga iman di pinatudok kumado kayo. Kumayon na pala nga santob di na ilan dati hiri ho kagiratan dati. Apakay dati boras sa hila dat kada kau na papakamua mo ibitulun dat paingkah perbuatan tu apa siya nari katiri. Akan pokok nari katisya minsingilo.
Oke. Berasan ku da megalitik. Ikaw basan na dati lah. Kaya ka hari Sabat. Inapahit nakapagulunad nakatarimati kebenaran, nakatarimati hari Sabat nga agumu na naratian di siya dat karay ti hari Sabat. Nabarasat aku maraja ka, aso aku maraja. Amoy pamwali ka, amoy pamwali. Apa paboli? Ay papaboli, di? Nga pakita na di siya nardi dat. Ay, hindi siya pamwali kredit ang Sabat ka. Ang papakamuan na di. Nga haroy mandi may pamwali di kailo kaya di. Nyagal doho. Yat ano kasadia dan alasan. Oke, jadi ino pandahit inardi no padi nga ay siya nakailod hiri. Jadi kada ta umang mga itu na boros padi nga santob dit nakajar ino narikatan na manudok inailan mo. Ini bagi sesuai itu ay kamilaan dati iswang garohan. Oke. Nga akan ta teman-teman dat oh ya di pa makin ka. Kembala udah minay papatah sampah dari tong sampah majelis daerah. Bumuk materi hari itu siam ko hopo dat plastik sampah ide. Piro-piro nakinenan day nongay ko nga panu nga itu suti gad antakan ide. Kare katak na dito sa kinainan nga napanu no nga milo po punsuan ay kuno di punsuay. Kadada ko yung pakarajad majelis daerah, kadada ko ngalapuro. Kasiap ko nagidirid, kinaparumpo it sampah dahiri. Kari kata karita dat viva. Masih antabay ralanto. Kasiyo nakakita ka lurin kapura ka hititino kasya. Ako nakakita ka. Napura. Iri nakasariin may papintahan mo sampad. Hitit abu inigili ng bangunan. Iyak mo tidindo nga samanan mo tidiyak ka. Pasaluan si file daw manaman na dito ho. Kailang pinabagmat itong sampah itu bayaran mo dito tulun na sa ginto to kitid dito ulit tulun na isaliwan na may patam mo sampah dito kasi kangko nga haroin orang-orang ako diyan nga ako ya ayakin ko piyo ang diri pa din kailaw ko lagi ako na kailaw kangko nga haroin may nararamaw ko nga patapot diyan anak kailaw ko piyo lah. Ako kailoy. Mama kung kondisyon nimbalang as kondisyon. Ilo na pun natulun nga dito ham. Sira na may ko papatam sampah dito nga open ndom mangumpilin nando ilan haramay papintam sedangkan bayaran dahay latong sampah. Ang patok itu diari di. Nga hingga gadi pataman tulun da kampung. Tutudan nga nila tutudanit sumurog di. Pemusarahan di pemaju mukim nga iti. Jadi kangko di hom siyaw ako na kailoh kangko. Ini alasan da lumis nga isuang na po katumbayaan, isuang kebenaran kada takad aming kailoh to. Ato ka manang kailo nga akitay kinarahingan. Kailo kinarahingan na mambuyok kumando. Jadi kadad aming kailo lumanggar iti boros kinarahingan. Nga iswang karaton iti gamut nga noritan mo ti. Ano ka iswang buruhani? Iswang karaton nga noritan iti gamut. Umoyso ano ta kadua po gamot at opoit Ibrani 12 ayat 15
intanod moy dekada harus sangulun pia minsadu mantadot lisik kinarahingan moy dekada harot sumuni gamut tit opoit ipopoin talang kerusuhan om lagi mencemarkan banyak orang. Intano, tambangan jaga tambangan. Itu na pada nga, jangan ada 10 orang kan. Contohnya diri, jangan ada 5 orang. Nga, kada ada harus samulun pihak. Kada ada harap iso. Mintalang makaraton. Nga, tuman doko pengalaman ng paimpura rit din. Negalo pa ko iti sigu-sigu. Saya ni pod may pangajar, bobosan kaya da kayo di mantabang may kalas do kayo nga haran pa isuman sala. Okon pa di denda tu iti balajar online. Dua na pa nakapodat tangan nak sikul, oleh keran online, haro 5 na balajar di. O gumudi suman sala. Paimpurahit pemulihan itu tidak diputik. Saya nakod mamanawi timulahin ke putik na yun dapat tanak ng tahuri. Pumilang kilang mulahin ke telo nga tangan na pumilang at yun lagi. Nga tanak ka po matim manok sumasad yun lo. Nga hari magya kebulihan at sumasad to. Tumompuli godo dulu nga talaban dihit karena itu kelebihan nga isuang pod ketumbayaan nom binars pod tinga kada nadad harus sangulun piahat suman sala kada harus sumuni digamut to opoy kada ada harus bohiton moy napa alu misupungay da ila dikarahian dati Nomor 2, gamut pekaraton. Karena akar segala kejahatan, gamut tepat insanan pekaraton nga cinta uang. Mantadet magasuh datusin pira-pira na patulun nga katangkid mantad di katumbayaan ang manginggarit tatinan dilo niyang paid magisusuay o kayhadan. Kita dokong iswang dulu ayat. Taraja rumah di lebay natin. Guli-guli na dati ti ayat itu dia. Mano pun dati puluh tadi dah Malayu nga dan nanggiri sidik puluh itu pembayang nga kitab Timotius. Jadi isuang kekaraton nga noraitan iti kemundet gamut kekaraton. Om ilo na tusin at amu ikasala itu tusin kan. Nasaira na pod. Jadi kemundet cinta uang ga dusun. Muhang ga tusin ka nga ay aduh ya. Dot ilo na pod. Au sa tusin ka nga ay aduh cinta uang lah malayon ko lah gitu. Saya ngopod cinta uang toko nga mantad ko maggahod magano ko magihum tusin nga kasap nga ito kong mamatay. Ano ko tutundot tampinay ko isay. Ino po hit naraitan ko pero hititing nga gisombaharo kasap dat tumangkid di katumbayaan sebab dat memagusa itu sih. Jadi ay kasalain lat tusin dilo nga kada dadat
sumilih de gamut takaraton, gamut. Payu kurang kapadi papagamut iti katumbayaan dati. Mana padi intai rati ijit gamut ditenu nga akar gamut mula berakar papagamut. Jadi hiti takaditi mula berakar papagamut. Rikotan na pada dati nga ihirip nakagamut. Nga harway mutit keperluan mutit monging gamut hara na pwede gamut nongorio amu apakay nga ingamutani iduo ni pay kurang takadi papagamut iti katumbayaan dati. Isuang sa Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nga kurian begitu guli-guli dati mano pa di uhatan pay puro papagamot iti katumbayaan kahom agumo gila ko kailangan ko doho nga magpasari dati wayaan tu asaru dati alihuan. Tetaplah berdoa. Ino po sumambayang totoo nga timpo na padaw nga nuno tetap yan tetapin lo paingam ina po timpo nga ako pagido konsisten na din ng giris baka din ng giris at ailan at isuan boras sa dusun tetap tatap ka di dan dusun di nga tatap nga itilo nga tatapi yahay na paghiti sinulihan nom magyang payahat ti pampinayan ke beragama Muslim. Kay mayaan ko pa dialog nga ino po timpo ikomando 5 waktu nga tetap min susuab orang may pamalahawan dat di borosan dulu pa idem Malayo itu kontroversi itu man itu bahasa Arab itu. Marilah bersembahyang. Ori kata kita ngadaw ditinu nga orang mau na pamalahawan dan mangangat sumbayang. Ori kat nakaguhit ko talo kaapat ili gisong do ilimo. Ino po timpo do nga tetap. Jadi yati nga angatani dadat tetaplah berdoa. Ino po timpo dati dat rumah mo kumakinorangan nga okon ko mipisok-pisok. Nyaga paminggu ko bayan ako insan mesin membayang. Borosan ko niyagal itu. Hari Ahad insan na membayang. Iringan sambayang makan no. Kasambayang makan no, opoit ka. Hari Isnin induo na membayang. Iringan ako kita eksidon. Kasambayang na ito. Si kau tu tinamangan ko dia. Iringan hari mana kita. Hari Selasa langsung Aisyah sin membayang. Timpo-timpo dari ke. Jadi moy dat iti napot kaposyon dati nyampai kinarahingan nga ina padahi timpo dati sumumbayang nga harho ketetapan. Ampira-pira nga kita dati megang ko Daniel aboros sa intal sangadaw Petrus magumo pahit apan padi Tuhan Yesus sendiri intaan punahit karay ko berdoa. Pasaruan pa di Tuhan Yesus berdoa nga donga tuong. Kailan ko diyan donga tuong nilo nga akuri dia mangasaw ti. WhatsApp ko kapiya nga danga daw po nga
samiulay ko gumo buruk nga gumo wasak semua nga koriko napundod pitang atuong di susuwag nga monteraiso pud nga Jesus kira harap suai dari sisin tak lah ay monutun da tempo. Jadi sumambayang ta kana kasarita har ketetapan sekira na pamilah mahaan na po ay manikit jama untuk sumambayang kan mana dia atur dia ikut Thailand. Isuang Kisah 17 ayat 11 minuk madua ini po tulun-tulun Yahudi dahirin kinayana ni dinga lobi kasenang ginaw dia lo mantad kay tulun-tulun da Dahudi dari nat Tesalonika tu ialah napagtinga minanarimo di borasi di miampat insana nat pasiribaw na ginawo manikit tadaw ialah napanga mangintang ilat boras sa kinarahingan numan dek mangilo haranan ko iring napanga atapat demi kali itu. Jadi mana padi dati ratu ilat Kisah 17 ayat 11 nga pinapa kita dan yati napong perlu takat mangan dan timpo dan belajar menikit tadaw. Intan berarti dati ila ayatnya ila lupa tulun da Dahudi illo nga ina pa itamodan dela da belajar nga mangilohin tapot ka di ko piolo ka nga dadamat dela da mangilod tapot ka amu adi apuri mana da ina pa ikaw boboyuhon dela nga monsoy onsoy di monsoy onsoy pakay di damurut kabay na di onsoy it kaboboyuhon dila sino monong jadi kemana padi dila nga yakin ako makan timpu dan mangintang ilang boras kinarahingan man ko iditay nga ayat na iswa nga paladan itu iho nga asaro ako dat kalihu dat nintang ilang boras sa kinarahingan kadang-kadang ako alimon dat karon ay pakirimon do tambalot dari WhatsApp ito hingga na po di pangaranan dia na intaan na dalam amin kam ay manda basa apa minang basa minang udut po diri nah haron tambalot to ay so na pando boras mo nga na pura to ay so dia respond no ka haron ito di pasanong jadi to ya di kapuriman jadi mangan toko dat itinahi man to kakago pentalango suambat kapasendorohan dati tu itinahi imilo papagamot dati iswang karohanian suai ka sumuko kapag maya di isambayan kumatalu Isuang 1 Timotius 6 ayat 18. Pasarahan no dat may dat iyola na padinga momonsay kosanongon. Sumilih da iharo isuang dat kebajikan. Orang yang teman hakom mamiduo dat orang yang dat manahak nagi mamidua manta didi ialah apa nga menimungkat harta daw di dinabay no sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang timbu da orikot may mamagampati kapasian di pentopot kepiyo intangan tekan pa dilolo nga harohi ketumbayaan dan mau berasa haro dosa nga haro pahala itu nopo 1 Timotius 6 ayat 18 nga o kita dati itu nahi karay te pahala nga aysa jadi iya di aysa pakanta di berasa pahala di anta kami la tu aysa di berasa pahala di kita ko ni nga ako pakanta na karuba
nga intangan ko padihom itini kamoy ndo pahala borosan ko pahala nunu pahala isuang dat kapasin dati itinay kamoy dat momonsay kasanongon sakira na pagkiharap ko nga papakito ang manahak ko dat panguhupan iti kamoy dat kebajikan iti na po kebajikan nga miyagal na orhian ko dat manahak papatahak om papiduo di harap saya na po manahak toko nga ako niko kaya toko po manahak na di kon kayo di nun no po iharo imila dati dat ay papiduoan ko matambalot om mandati patahak ko kamu yang datulun dat akura miit obing karap dat sebab pat obing taat nga agumo lagi obing karap at sebab patamahan sayra na po manahak ko kumatulun do suway isay na po yung anak ko ba lumumbal boros na po din onuan nga barakatan penudah kinarahingan no gumumu na dara jiki no pa harap pengalaman ko dit pike nakatali minananam mo ko tada tulun dasway nga agum minananam tu pike dia sayra na po di dat ay agum minananam nga adit indi bolyo na tada isin na adi momoli agum di hat tada sang intimu untuk timbang tandi nga bisa buat tumay na silongay dat ada kapag di akanon onsa yun dat sa kirim onsa yun dat kuy tanakon jus apa asan mungkin pasaru gitu hoy man tadi di peng kurok madilo ka nga antakan pa di harabihat kangayan ko hiledapi-api may ko na di igitay tada pasuangan dari kerita so tabi kaundarangan kuham haramuhot jual kay neka amu piri hilo kangku aw ngayon po pagano piran pa dia mana kadamay po bolyo mano pa dia sendiri nga mangano ko kontraman padagang agumuit ako tumbayan betul ba? Jangan begitu ba? Kadua pun. Piri na pula anuan na po barakat kilo. Sandiri ako minananong. Kayo higa. Hari parita 5 kilo. Hari may duwatinan. Ay, tira ko piyohay. Kamay nagpapad hari ito. Pasisipan na ipakit. Pagulian nga. Isya nga madam. Man, kundi di piramid. Nung tadi di sini terima kasih karena sambil memanganu gitu. Haro nag-iit. Itambalot ko sa musikul dila dong. Ay nibir ka. Oy, alay gud anak ka piruba ay tadi taon siyam na kodom 15 tahun di dilay. Pero na di taon 4 kun tulak 15. Gumo na tawadak no. Bapak dulu piring. Ay tepat boh pak. Tepat mangano kedua lah. Tulungan pengai memilih dinggohit i komandat senang-senang takon bisem. Saya na patakon ng simbar ng padilo nga apa ni komaning barat kotoh nga dia minananong botagayo ay sa tumoboros jadi nga kagumuhan ng padilo nga moboros at konspot gumu. Semoga rezeki berlimpah, barakatan yang dah kinarahingan. Jadi iri na kakuaan dat saya dapat abintahak tako nga sambayangan tako tulun. Iri pagi borosan dat tulun dat ay say obing karakter saya abintahak ko. Nga kadain dat manha ko gisombo iya nga ay so nendo. Moy dat iati nga haro ko'y pakayon dati dat iswang kapusin sendiri wakan nga kapuriman di titahak dati ilo ngay kamayan dat momon si kosanongon tayo ko
membuat kebajikan. Itinadapat kaboboyuhan natin pempasih sebagai tulun-tulun bagi narahinan. Natin po nung pagdandahom ipisimpangan toko dumumon sa tikosanungan. Isa na po'y kabaling kahangan dati timpun dala nga itinakamon coronavirus. Kontiho nagitulun nga po'y sisipit panong kung nakabangit nga pasaluan ng tumudot. Pasangan tumudot yun lo to. Iya dati asumbong ka nga apa dito kamunda asumbong ito dito. Asaraw dati napapasakay tulun na karita dati nga modasihi. Ino pwede sang panihab minuli ako dong atuwang. Atuwang ulihatin dati pukulan ng mustanga. Arabi talutulun isa tina ang dua hitana. No pay tanak kahuri nga miya gali limo nagitaon do kita ko. Osoro ko pasakayon nga harohi ginawad. Ay siguro kari haro corona hindo ta. Apan na po ko ito di nga haray ginawad. Adang mutid. Ay harohi pa inganda dohe lo ilom. Kasakay no pondom kalipuanan ndo daw hitambal to dilom manahan ndo. Tumundo arat haroy ginawad yun di. Ipiri ulun makurnya to haro ginawad yun di. Haro nagigit. Ay papodo pa iwalay. Asaro ko sarita di Pasar Madin. Menumpangkan kalian jadi menumpangkan orang asing detik. Ay sa tadopon ikawaya dihir Joko kami naragan karita tingkuro. Bah podo po na di pakano. Nga ibu jadi walay nga atas bawah hari sawat hari siriba. Ino po isang anu walay nga hiri sawat tadopon diolo. Ino po di tambuloy na hiri siriba. Wasik kaswaban nga to borisi nadi walay nuhupan di tambuloy minang morisi. Di sambu itong TV itong Facebook pwede nga angay hino. To nuhupan di minang malana alana di walay di. It santab na pwede mila duman igitayon duman igitay minanakawi di. Ilang kabaling kahangan dati dat mamasa itu kasanungan. Nga itim po dat kapiagan lilo, itim mamansay kasanungan nga isa nagi kadawralan dati dat papagamot. Ini lo papagamot. Katumbayaan dati pinarahinan. Ang harane kaburasat ay kadang dati paduli om nununong bakata jadi. Tu iyati no patihom mamansay kapasanungan om ilan buya kinarahinan eri. Nga iyati napatin tulun na kaubasan haharan na kayo ginawat yan di kabaling kahangan pelajaran ko dati di nakatalog nga irinay ko mga nakapuri manandit inisap mamansay dati ko sa naman nga harati kabaling kahangan ang irin inisap budirit yan di Isuang ke Matius 24 ayat 13 ngayon na pa'y tulun dat bumirot bisa makalimpusan nga salamat. Iyati na po nga kaparluan na padating agayong iswang katumbayaan nga bumirot ko. Gumamot eh. Ano na po inailan dati yung igitay na dati dinampay ogirot. To haradi kerugian dati dat sekira na po nasusuh kapag mantad keluarga Adventist mantad dito koro gisobot no kalahin ko hom pahigit to kad agiro ti kebenaran kalahin na gidi kamuratag iri ni kamundat iri no kay kerugian di tagayon sono magidi pirang putak no pasusunog ang ano tumani katumbayan ng ani gida narugi ka isuang pasyon di
Nga agira mo nga kalimpusan na giti kapasinam kamuratag na gini. Jadi may na dati igita iti katumbayaan mantanda ang bulok bisa mamalahin, bisa papatayon, bisa maparikatan kinarayan ng tao. Bahagian na kalumpukusan diti pelajaran dati gamut. Tadi aku tak pakai ingat gamut mantadet ay kakitangan dot idom pembangunan akar dari sudut keduniawian. Haroy pemah idom pembangunan. Sekiranya pod kayu, tayo iti sumuni-suni. Miagang ko gata to memang begini naik ke gata kati kagay. Jadi orang tandi tiga tak, nyagal kegata nga haratuhan datin, nukuro may gata kundi turun mihaw pa. Om pasuayan matigan, sambaris nubom mama nang po yung mihaw, mantadi lo dompok gata kumuiso, gata kumuduo, lumumpat kahiri kalimo. So dua kalau gisomit ay sambaris om tumopik kahiri baris ako kumuduo mama nang nakago. Ini komanda taburu sebelum itu kepiwat mumangit dia. Karena keboros tuk sangkulon dia karemu sangkulon kakahom mengintalang anu mulai diri sangkaping memusoro kuno iya di karalam buat mana pun lo gamuk terdekat. Nakura tu rumio. Sekiranya pod ngoyan didit mangakan-akan akano iraud. Nga sumabuli kago. Sekiranya katipu orang nga hari tumolid. Nga sekiranya pod ngoyon rago igamu. Sangkuro pia kawakasan di buas ginumuraw. Ginumuran. Nga mantat ko igamu tenay sarango ang ino pa di data di ngarumin. Nga inagit agayo pulutong bumio inagit nya galad dula din pulutong to kasangal diri makabit adil dadu keperimanan diri nakura tu sumakit tapunti nu sakit tapunti sakit tepon agayo nga akanan betulun diri nga sakitin to monsok ko dari tua nga entan pugi nga nonton manda tagado kamadi punti magi bobor sepadan ia belikan dia ada besar gitu sakit tapo punti nga sumilo raun bisa om bahir tandon om anak kepangua om matay nakura i raun ni laman payusa it kumaring nga sayra napod ihirig gamot to ngayon jadi ng sarangod busun ngon sangodo sangod dis musuh panaki sangod man wala sangod serang ano po ihiri gamot tamayan sarango nga hiri nandan ina po hit sakit hindi nga ano mamatay ang sana ni tinagin unti nga haro kagit iso kasuwayan ko itit durian Belanda iti no po kinen dati di dulu pohon ay man ihumo-humo iti lampul di ganda po nga haro labi-labi po di no po di ladam iti no po tanganak nga song patayan hingga tumayin hiri sumuni kasuni mawang akanon irni kamunda kitaran hidup tadi dan sains ni ang lumis sallallahu anaan mga kan nga kati kubid kan ano ko corona i-covid ijasli kat ijasli serangan ko matido kinopobolyon nagitiduran balada nga san sakit-sakit dati ngay radpial lang nagbuwas nga rumio ila tuwa nga gumubatok para di may pangakan umbalay dari sisa ginawa to ada ko na di pomolit kada na di pomolit lampun kam belum sumunong kago nakura tu rumia walayo karena man kita namo layat araat
akan ke arah tiri nga apuri nga soriyaw-riyaw wan kodongo nga ngaramu akan ke hiriraw nga ihiriguas igamu. Jadi ilo na kasanangan dat igamu sayra na pod ay itigamot at ngayon rago nga alisanan pangaruma. Ito na po kapos yan dati nga miyagalit kayo. Harohit ipagilitan dati dat round. Hara lagi ipagilitan dati dat mungkin da isino pang atua. Harohi hiriguas. Haroiran ang haram gigamot. Sayra na po dino po round nga asapo. Teko asampog. Nga agumutulon do mamarayo. Pangigana gitiguas. Nga agumutulon do mamarayo. Nga mungkin dat ay sa atulon mamarayo di gamot. Tu agya kita gamot yun. O hindi sok. Ito na paggamot. Mandi dati borosan dati iswangat iti dompo magunan. Iti na gamot ti milo mamasay iti na po kayo hindi nga masid dat subur. Man tiya dati bajawa dat madaihan do bajan do kadi gamot tet. Umilong ngay nagidi magalay di bajaw. Pain kukura ko iti na paggamot iti nga mama na pod maghiumbaway. Paghiumbaway. Kuman ko po maghiumbaway nga asaro ko bilay dat hara tandas terbang na ito yung nasiba. Gani tandas terbang. It ay sa tampuy. Buman dua ngayong may na di silihet papanam hara di ikuruan dahirihom. Hiri kananda kumuro kanu luming hiri salok nga aragang kay gamot ipiasaw hiri semok. Ipiasaw nga to aduh tamad tua nga gumo nga may pa panginom nga alan tu. Nga ilanam iri kapiat tu hiri jadi jambani gamut. Nga adi ilanam iri kapiat kakuan dat alan tu di kasasapi kang sabu kapay kurang nga aduh ya anak pun panaraw-saraw iri bohdat. Minum ko nga asawaro ni gamot at sa mga akar ko diri suwang. Jadi ilo na po gamot ilo mamanaw dat ni pagihum. Imila daw pakanon dit. Hiriguas hiritulo. Iri lagi mila mamasad ino po kayo hindi nga o girot kapanggor. Okon ka iguas daw nga hirigamot daw diri kapapanggor. Surupo kapasyan pada kayu itu nga kubasan ko nga sumon di hiligamo sekira man tagado sekira napod masih takapotih kadigamo tam tumolit nga ingkakan di kapasyan dat putih kana pod digamo tam matayon di kayu itu. Jadi yatin apa dati nga harapan kuno padahom iti kapabi kemudian pati akar tahun pira di pati akar di lain ososoro ko di tangan pun pati akar mutisyo kemudian dat paing kitab itu kemudian pati akar iti na pagamot nga numaru akan kami mulai na sumalom. Kaman belum pada tinggal minsiriba. Saya ada pun anaruh lagi siapa akan lagi minsiriba. Mana pun dia dati pia galati kapasian dati nga kapuri mantok dat haron lagi kamugaton dari suang kapasian na akan lagi asir bagi nawa dati. Kada di dat pabanaro na kinarahingan dat nakamaju berasan na nakakaya nga kon nagidi dat anam mintang gatulun tu nakakaya kon ka iya di nga magal ta kon lo gamut numaro lo gamut nga kon nang isiriba yati nga
anuan lagi norhengan kahaharan nga akon lagi popuahang kepada kumbal takon nakapuriman da susah ang iyati nga mangubok dapat tulun dat isuang kasusahan. Jadi pengkurahin dili kita kubid gumun dari barang kadayong main dati dilong papirian dati lo kakubid ya akan ka iya deh hingga na ko'y apato tong i-apato akan hindi ka to piringahin puno ka sa kira na pa umadahay nakatanto no na pabolyan ng pabolyan niya hindi nakatanto no papirian mo jadi kumaysa pa dila nga numaroy lagamot nga ni siriba sumalom iyati kadaw nga angkatan de kinurahingan na kapasyon dati ikapasyon lo bitasanong nga sumiriba ka ginawa baru pagka di onsoy ilo gamut okon ko popakito-kito iyalo na po nga lumisok ay so ito kita dati intalang may gamot at tilom salom na kago ay sa tirdi nga sumalom haro kay kaulay nga o basa ni harap kaulay nga sumalom kasaro kamoy dat apo pakita ilo gamot ilo intang dati nga sira na pod manit borosat isuaga kapasin na daw pamagunan dati nga ihati na pohom okon kay kamoyan dat ay menunjul kandiri kadi daw pamagunan kita na matiga dati la sayran pag isuaga isa tinimungan yo nga ubas kung menunjul kandiri di lain monosolok mo dati danda nga umupang lagi mega ko iskola sabat ihon ako dilay daw ako daging turuan mamimpin ako na sekolah sabat dewasa nakuroto yan di pemanda ko nga arahian dia menunjukkan diri jadi amumulok padadi nga isyo pa isyo nalap siguk dati lebay no tu arahian dia menunjukkan diri ini na padami pasanong dahil nga menyagali lo gamot tu apa pakito gisambo ina padai ko boboy hon dati nga milano ko hom atulun ailan ikosanongan dat mandati kita no berasa asaro ko pelajaran pasar malik dari ti lain ina pa ikosanongan dat manuon sayo nga kada ina pa ikosanongan indalongan nuwanan nga kada ada ailan indalongan nugalibah nya galibin jadi iya lo nadajahit ataranan ko dati yan dinadari mo nga kadang-kadang ka ay ataranan sira na kundod haranan do may panangan nga yoho imo tidadi kapiena dik ka haro na hindi di nga ko basan dit tulad ka kanyat hindi pumutunan sarohan na dati dat sira na pod papaintalang ka kana kapia kapasen dati nga kadang-kadang kat boras na pod itliwan nga asubalanan na ditulun na kapito ikamuyan dat karatan ko na ditulun kita dibenci sirad adalan ko kapian papaintalang ko isay ko ya pologasan dat itulun na suwayat papainsawat dia sirad dapat asanong kababayuhan mo samadat isuang katumbayaan kebenaran ti kay dang pamagunan kay tagal yoho tu asarus sumambayang tagal tindi yoho tu abindarama ay sa tindi yoho tu bintahak ay sa kamuntin inagitulun sandiri manto kayo siyo abinmuhok manto kayo siyo tu paingkuroh yang matiat ay awayaan nga sa barong pisir di ka kan ka iyati mahayo ko do kayo to iyati ka tulun da suay papaing kakat dati sira iyati na ko sawat sa kirana da miyagal ka kang lagamo
paisawatan di kinaringan ya tin po nga apan maging siriba kami siriba ko paingkana di iswanggot keperluan mia galila gamut nga kailoy siya nunu keperluan dit kiri sawat kailoy siya nunu keperluan dit kayu nunu keperluan nila buas nunu keperluan nila raun nila tusa ang irinang magihom siya wide may ta kana pa pangungkog dilot buas sa kayo nga ay say mati gamot tat hiri ng paurirang batil na ang saan na po nga dumarin batil lagi nuno ka mo yan ede iran na po nga magiging yadat nuno panahak din lebih ila sawat nuno panahak ila buas nuno panahak ila raw ila tusak ila tua yati nga sanang dadat niya galide manahak to keperluan umadu tulun dat perlu sekiranya pod nga agap mesti dia itu isay na po kita di kakurangan ng isiyon na inautos at mamuhuk yung maladi diri ay perlu dari tulungan ni kuwak iya inautos dito iya ka kita iya inautos dito kasaraw jadi misaraw ko nga ako kaya misaraw nga kasaraw ko kumano pa nga iya dahil nautos sa kinarahingan dat may panahaki keperluan dito hampir na kumantong agad mamansay luluhit keperluan dito dasway harapat luman ko sa yadhelag sa ito ay tumalig buat mahilad onggong nga pakito hari luman abu mo pancang-pancang luman kagasay pisang lanut haro na sumunod diri hom harapan mo kon asapi akanon lahu irin na padati nga ikamuyan sayur percuma saya no pahit orang yang pangahan mo pangan na kada ngorago may pangan itu iri jadi harapan mo pada ako ni ko menunjukkan diri yati ngai begitu di kemudian kita baik ini kita juga baik ini di kebasan ini jadi ilan ni kemudian saling menyokong sekiranya pod nyagal ke igamut ini po igamut ini nga hari kemudian akar pinjamam hari akar sarabut kan haro po ngaran-ngaran nga jadi kayo mungai iyo na pod dihom ibarasan dat ay magyuhok kamayan na po nga nununaw po kayo pohon dati nga iyatin po nga magisiso ka po haray po yung pasig dat mamumutong haro nag-iwit mungkin napakarajad iswangat iti mumunsay-munsay lawalay tayo ko kerja profesional ang sana ni padati nga magisiso ko magihuk nyaga na po ka ilang mamutong gata ay sa na po mamutong gataon main daw ko ayar wato kakindi tayar bosi kana hari bosi megang parita api nga tayar wato ano ba din mumusurong di ko sa dobong mali karita mo kay tayar wato jadi aiso na tesaro ko jadi yakin penting nga magyuhok ilo montiri nga apan ko panguhupan dia no ito rin kati paruntukan jadi magyuhok to ko iswang ko niya galing gamot tu magyuhok yun kalimbupusan yati nga padadit nga akar di musim COVID-19 yati nga pang gamot dating puti gamot to ko nga itin nakatalib bagay pamanambarasan kapatid dari sulit rohani itino itin na po dating nga itit dari segi
padunyawian. Ya. Sekiranya dapat isuanggat pengobatan, bidang perubatan. Sasaroho ndadating ila dokter nga ila tua. Tu hasil dia, om irinit kita kopiat tulun. Pemusarahan tokok lah. Ilo napukan teraw ilo nga ilo nakante idit amonos ka juru rawat. Mungkin dat ilo napakantoran ilo nga ilo na kakitangan keselamatan ilo tama pulis, ilo soldier, itu ilo tama bomba, pengorela, irikan tet kasaraw toko. Na pemusarahan na magi kada ilo tumugad dito na tama doktor ngay katali butik pelajaran. Nga kada dati libuay dat haron lo gamut. Dati okito. Nunulo gamut isuang dat itu perubatan. Contoh. Miagang ko ilo memeriksa raha. Ino po yung kita dati giso manganu diraha. Irino manganu diraha. Sakira miagang ko ontok kot malaria. Kaya ang memulat doa din. Nanda pokok dari sarami. Ndak di kantor ini lalai tadi anak tak moralia itu ngaluan din pengkiro. Iya anu hadite memeriksa dit nyegal ko antibody ko pengkuro. Giso mati manu raha kita takonga atau ko kita bilesuang. Jadi ialah nai gamut. I monotoset umarajat it atau kok kita mungkin dah ihilon menjadi kepumurai tadi di pakaraja malu di MLT tadi dong gimana nggak aku di kayak ingaran dat iko patologi kan atau kok kita dihilon karena Jakarta suai itu ngodok kultur, itu ngenos, itu ngesojor, taguangan dati nga atau kita dihiri dalikun. Iri sekiranya isuang dat perubatan, nga kapagalan, kung namari itu ngodok kultur, kada ko kaus. Kapagalan, no, contoh, may aratian kapila gamut ke antakan itu COVID-19. Ampay ka naging itu isuang de masyarakat. Om itino pangalip positif pelajaran dati. Om harapan pun ino pahit manahak sinding gitu nudi nga. Mahan pa kagi bilo parang ada bayon itu pelajaran ya. Iya hati ino batin titik tulun no kagumuan nga gamut toko. Nga arah ino titigam semua nun. Ngono pataman. Yo na hara sapi hara tay sapi ngon usaw ko pataman heri buas. Ino po atang pupuan ini nga igamot. Jadi iyati na pati nga gamot isuang kat masyarakat. Kadang-kadang karubat panatit kantakan dari niagal di mencabar kapian ginawa po. Kadang-kadang natumugod to kono atau kena antakan yati ne gamut isuang kat masyarakat. Yati lagi papagira titit kinayanan toko. Sekira gereja nga yati ni papagira yati no kono kagamut ti gereja. Sekira isuang da kampung yati ni kono kagamut di kampung. Okon kay YB okon ko ketua kampung ko MPKK ko menjadi dan JPKK nggak yati di masyarakat yati ni papagira di kampung toko gamut toko bobos ya di YB PK nga mada na pay gamut tom ay ajadi ere tok di politik pwede belum aku kurang na dati baru sako pasal politik
Yati ini gamut antakan dat musim COVID-19. Yati lohi guas kapiyo dat sumap ilo panasakit. Nah, insan pod kada ko katagade ang doktor pa ang soldier ni. Megang pulat ang doktor te ko ilo no soldier na mila dati borosan dat ini Tuhan ante leno pa. Ngagamot ko kapiyo nga yati. Asas mimpanaw to kono pohom sumakit to kono ngay yo lo ina taw dipon nga yati ni gamut ko piyo gamut to ko kamano po di nga yati ni ningguasan ko piyo sumapin lo sakit kada ko pimpanaw ano bom umadada ano bom aputut ko sakit di asa kira pasang kayaw to ko monotos kita ngadok turat mongbat nga ay matubatin di nga gumumu na pwede sumakit nga umadada ano pati kagumuan ng ako na pwede sakit jadi umadada apa no sumaliwan na serad harap keperluan tadi guys oke sekira na po ngayon dat gaduh akan ng iloraun nga sumabul kasar. Sekira tagada ilo buas. Sekira ngayon da tambang pinsung muhay buas sa data. Gisombo olopo nga sumabul kasar. Nga soira do ngayon idit ulat. Jadi ulat to bisun kingkilat. Nga kingkilat to po nga akan din. Ngono po dilo raga ila gamot nga rumiyaw na po sangguas. Jadi yati nga sira na po din ngono corona sakatay. Ngono ko sakatay nga omyay mi punsok ano po. Jadi yati na dahil milad mamuto tilot sakit ilo ketimpud dondo. Sakira na po dito ay sumakit to ko apan makahitik walay kampung negeri nga ipit seluruh negara nga lumpuh. Ya. Jika akar diserang maka lumpulan negara ini. Kemalayu lagi di pokok terus tapi ya ini. Kemudian apa dia yakin apa nga gamut antakan di musim corona. Yati ini guasan dat ilag mamarangin lo. Panono mengilag tekalat kawayaan kinenan ilag mumunsay dati sumakit. Kada dati may udipono. Kada dati udipono ilo tuha, ilo road, ilo ran, ilo buas. Yati ini gamut. Sekira na po dat sumakit to kang audipon dalam pemeran di dalam waktu. Jadi dia ini gamut ketimpul dan jadi magisi sa ako da suma putik keadaan ketimpul putik isuang da kerohanian nga kanu no gumamut di sombo yati no pohon kasamo kasari makilangan isuang da dam pemagunan nga yati ni gamut imilom mauhuk dot mangala nga sakit-sakit ketimpo doon. Akan kayo na corona. Nuno na pa sakit nga yati ni pa nakagamot. Batimbun piyahit. Batimbun piyahit dadah dahilan ato pa na may pangakan nga ay so kamoy na nili nga rumaloy na palalangan mo ham. Ay so di harapan. Jadi yati ini gamut, yati ini milad lansanan iswang kinahin dati tujuan. Jadi mantap ada pelajaran itu penaruh di baino kadi digadi. Nggak ingat kediaman tadi sempat nakatali ya, jadi kemudian pasadia itu ngedugal-dugal nggak nasonsong aja di damut. Mantap di ham pekinon tekaguhin. Dua tulun di manhak posisi wahdati da isuan pelajaran itu
orang yang ko mamasan kumadati de kapurimanan ko hang haron lagi it may suku de makiuho ko isuan sambayang ko ako mo balik dati de kawaya iti kabalang kahangan panapauti panasakit sa tubig dendroy o corona na uli hindi sakit o man pa kanila igitay isuan sambayang isang buwan sa kira na pod karahian na kinarahingan ng alinasan nilo nga sa kira na pod amo tumano do karahian kinarahingan ng anuan nila do kagarasan na ginawa isang mukha nila tumuguwa ikangkakan na awayan din jadi sama-sama tayo nyampay din sa mga sambayan.